Dalam acara Fox News, Trump tampil percaya diri. Dengan tenang ia mengatakan, perang dengan Iran sudah hampir selesai. Semuanya terdengar seperti kemenangan, seolah Amerika sudah di atas angin dan Iran tinggal menunggu waktu untuk menyerah. Tapi di saat yang sama, dari arah Israel justru muncul pesan yang jauh lebih gelap. Direktur Mossad, David Barnea, secara terbuka mengatakan, misi Israel belum selesai, bahkan tidak akan selesai sampai rezim Iran diganti. Artinya jelas, ini bukan akhir perang, ini seperti baru permulaan. Dan yang lebih mengejutkan, Benjamin Netanyahu malah menyerang Eropa, menyebut mereka lemah, kehilangan moral, bahkan harus belajar perang dari Israel. Tapi dunia tidak diam, Eropa mulai bergerak, sekutu lama mulai menjauh, dan di dalam Amerika sendiri, pendukung Trump mulai retak. Dari Polandia, Italia, Spanyol, hingga ke jantung gerakan MAGA, semua mengarah ke satu hal yang sama, Israel mulai kehilangan dukungan. Dan perang ini belum benar-benar berakhir. Trump kembali tampil percaya diri dalam wawancara dengan Maria Bartiromo di Fox Business. Ia mengatakan perang dengan Iran sangat dekat untuk berakhir. Menurut Trump, Iran sudah kehabisan tenaga, ingin segera membuat kesepakatan. Dan jika Amerika berhenti sekarang, Iran butuh 20 tahun untuk membangun kembali negaranya. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Tapi di balik pernyataan tersebut, Trump sendiri masih mengakui satu hal penting. We are not finished. Artinya bahkan saat ia bicara seolah perang hampir selesai, operasi militer Amerika sebenarnya belum dihentikan. Fakta di lapangan juga menunjukkan perang belum benar-benar mereda. Amerika baru saja memulai blokade angkatan laut terhadap Iran. Lebih dari 10.000 personel, belasan kapal perang, dan puluhan pesawat dikerahkan untuk menghentikan semua kapal yang menuju pelabuhan Iran. Dalam 24 jam pertama, 6 kapal bahkan dipaksa berbalik. Negosiasi di Pakistan juga belum menghasilkan apa-apa. Pembicaraan antara pejabat Amerika dan Iran memang berlangsung, tapi berakhir tanpa terobosan. Amerika meminta Iran menghentikan program nuklir selama 20 tahun, sementara Iran hanya menawarkan penghentian selama 5 tahun. Dan di titik inilah narasi Trump mulai bertabrakan dengan Israel. Sementara Trump berkata perang hampir selesai. Direktur Mossad, David Barnea, justru mengatakan misi Israel belum selesai. Bahkan menurutnya, perang tidak akan benar-benar berakhir sampai rezim Iran diganti. טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר, כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם, כי לא ייתכנו קריאות להשמדה ולא תצמח שנאה המאיימת על קיומו של עם. האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו, לנגד עיני העולם, כמעט באין מפריע. התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין, קיום קיומי. התרענו פעם אחר פעם על כמויות הטילים הבליסטיים שמאיימות על אזרחי ישראל, בכל מקום בארץ. ועל הסכנה הנשקפת לנו מהמשטר האיראני. ולבסוף לקחנו את גורלנו בידינו. ויצאנו לשתי מלחמות כורח. במלחמת שאגת הארי הוביל צה"ל בסיוע המוסד מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר האיראני, נגד מי שחרת על דגלו להשמידנו, נגד מי שתלה שעון ענק הסופר כביכול לאחור את קיומנו. Barnea mengatakan Israel memang sudah memperkirakan bahwa perang tidak berhenti setelah serangan ke Teheran. Operasi Israel akan tetap berlanjut bahkan ketika pertempuran mulai mereda. Itu berarti sabotase, operasi intelijen, dan upaya mengguncang pemerintah Iran akan terus dijalankan.
Ya, Israel secara terbuka mengakui bahwa tujuan mereka bukan sekedar menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Target sebenarnya adalah mengganti pemerintahan Iran. Perang baru akan selesai jika Iran jatuh. Dan seolah belum cukup, Benjamin Netanyahu malah menyerang Eropa. Dalam pidato hari peringatan Holocaust, Netanyahu mengatakan Eropa sedang mengalami kelemahan moral yang dalam. Ia menuduh Eropa kehilangan identitas, kehilangan nilai, dan tidak lagi mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. Bahkan Netanyahu berkata Eropa harus belajar dari Israel bagaimana cara berperang demi kebaikan. Namun ucapan itu justru menjadi bumerang, karena reaksi dari Eropa justru bergerak melawan Israel. Netanyahu mungkin mengira Eropa akan diam setelah dihina, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Netanyahu menyebut Eropa lemah, kehilangan moral, dan harus belajar perang dari Israel, dua negara besar Eropa langsung membalas. Yang pertama ada Pedro Sanchez, sosok yang paling sering menentang Israel di Eropa. Ia meminta Uni Eropa menangguhkan perjanjian kerjasama 1995 dengan Israel dan mendorong embargo senjata total. Sanchez menyebut serangan Israel ke Lebanon dan Gaza tidak bisa ditoleransi dan tidak boleh ada impunitas atas pelanggaran hukum internasional. Lalu datang pukulan yang lebih mengejutkan. Datang dari Italia. Baru-baru ini, pemerintahan kanan Giorgia Meloni yang selama ini dikenal dekat dengan Israel memutuskan menangguhkan perpanjangan perjanjian pertahanan dengan Israel. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Perjanjian itu mencakup pertukaran peralatan militer, pelatihan, riset teknologi pertahanan. Italia mengambil langkah ini setelah Israel dituduh menembakkan peringatan ke konvoi pasukan Italia di Lebanon dan terus menyerang warga sipil Lebanon. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, bahkan menyebut serangan Israel tidak dapat diterima. Jika bahkan Italia mulai menjauh, artinya Israel benar-benar kehilangan sekutu. Setelah Spanyol dan Italia bergerak, muncul laporan bahwa hingga 26 dari 27 negara Uni Eropa mulai mempertimbangkan pembekuan sebagian kerjasama pertahanan dengan Israel. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Polandia, Swedia, dan Irlandia disebut ikut mendukung. Jika benar, hanya Hungaria yang tersisa di kubu Israel. Netanyahu mengatakan Eropa kehilangan moral, tapi sekarang justru Eropa yang mulai mengatakan cukup. Puncak kemarahan Eropa terhadap Israel terlihat di Polandia. Di parlemen Polandia, anggota parlemen dari partai Konfederacja, Konrad Berkowicz, tiba-tiba mengangkat bendera Israel yang sudah dimodifikasi. Bintang Daud di tengah bendera diganti dengan swastika Nazi. Di depan sidang parlemen ia berkata, Israel adalah Reich ketiga yang baru dan benderanya seharusnya seperti ini. Pójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Dziękuję. Pan poseł Maciej Konieczny, Koło Razem.
Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione. Bardzo proszę pana. Lalu, Berkowitz menyerang Israel lebih jauh. Ia menuduh Israel melakukan genosida di Palestina, Gaza, Lebanon, dan Iran. Ia juga menuduh Israel menggunakan fosfor putih terhadap warga sipil. Menurut Berkowitz, bom fosfor putih membuat orang mati lemas, paru-paru terbakar dari dalam, dan menyebabkan anak-anak mengalami luka bakar parah yang sulit dipadamkan. Kedutaan Besar Israel di Polandia langsung bereaksi. Mereka menyebut aksi Berkowitz sebagai horor antisemit dan penodaan terhadap bendera Israel. Namun Berkowitz tidak mundur. Ia justru membalas bahwa yang ia kecam bukan orang Yahudi, melainkan apa yang ia sebut sebagai genosida Israel di Gaza, Lebanon, dan Iran. Kemarahan terhadap Israel di Eropa sudah tidak lagi hanya muncul di jalan atau media sosial. Sekarang kemarahan itu sudah masuk ke parlemen. Bukan hanya Eropa yang mulai menjauh dari Israel, di Amerika sendiri mendukung Trump mulai retak saat Wakil Presiden J.D. Vance berbicara di acara Turning Point USA di Georgia. Pidatonya tiba-tiba dihentikan oleh teriakan dari dalam ruangan. Orang-orang berteriak, "Jesus Christ does not support genocide. You are killing children. You are bombing children." Mereka menuduh Amerika dan Israel membunuh warga sipil di Gaza. Yang menarik, ini bukan terjadi di demonstrasi sayap kiri atau kampus liberal. Ini terjadi di acara konservatif di hadapan basis pendukung Trump sendiri. J.D. Vance sempat menggelengkan kepala dan menjawab no. Tetapi teriakan terus terdengar. Banyak pendukung konservatif mulai merasa agenda America First berubah jadi Israel First. I think that's certainly one of his roles. On the other hand, how can you say that God is never on the side of those who wield the sword? Was God on the side of the Americans who liberated France from the Nazis? Was God on the side of the Americans who liberated Holocaust camps and liberated those innocent people from, those who had survived the Holocaust? I certainly think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide. Whoever yelled that out from the dark, he certainly does not. I think that's pretty easy. I think that's a pretty easy principle. No. Kekecewaan itu makin terlihat dari kondisi acara tersebut. Rekaman dari arena menunjukkan banyak kursi kosong. Media Rusia RT bahkan menyebut hanya sekitar 1/4 kursi yang terisi. Di media sosial, kritik mulai bermunculan. Aktivis konservatif Mike Adams bahkan menulis, "MAGA is dead, more dead than roadkill at this point." Artinya sebagian pendukung Trump mulai merasa gerakan MAGA kehilangan arah setelah Trump terus mendukung Israel dan menyeret Amerika lebih jauh ke konflik Iran. Puncaknya datang dari basis Kristen setelah Donald Trump mengunggah gambar dirinya seperti Yesus. Beberapa pendukung Kristen marah. Salah satu video yang viral memperlihatkan seorang mantan pendukung Trump membakar topi MAGA miliknya. Ia berkata bahwa dulu ia mendukung Trump, tetapi unggahan itu adalah the last straw. Titik terakhir yang membuatnya tidak bisa lagi mendukung Trump. But Trump thinks he can post this picture of himself depicting Jesus, and it's just straight up blasphemy. So now Trump and the MAGA movement have officially lost all my support. Ooh. Christ is and Selama ini, kaum Kristen evangelis adalah benteng terkuat Trump. Tapi sekarang, sebagian dari mereka mulai meninggalkan Trump karena merasa ia terlalu jauh membela Israel dan sudah mengkhianati semangat America First. Trump berkata perang hampir selesai, tapi Israel sendiri mengatakan perang belum akan berhenti sampai rezim Iran jatuh. Netanyahu menghina Eropa. Eropa membalas. Pedro Sanchez mendorong embargo. Giorgia Meloni membekukan kerjasama pertahanan.
negara-negara Eropa yang lain mulai ikut bergerak. Di Polandia, Israel diserang langsung di parlemen. Di Amerika, pendukung MAGA mulai meninggalkan Trump yang dulu ingin mengisolasi Iran, sekarang justru mulai terisolasi sendiri. Dan jika bahkan sekutu lama mulai menjauh, mungkin ini bukan awal dari kekalahan Iran. Mungkin ini awal dari runtuhnya dukungan dari dunia terhadap Israel dan perang yang mereka inginkan.